हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज आम यही वीडियो रे +3 फास्ट सेमिस्टर एजुकेशन पेपर कोर 1 आउ माइनर जो माने एजुकेशन को माइनर हिसाब रखी फास्ट सेमिस्टर हो कि सेकेंड सेमिस्टर तांकर मध्य ए वीडियोटी बहुत हेल्पफुल हे। तेणु आपण मैंने वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखो। प्रथम क्वेश्चन है दर्शन हूँ ज्ञानर विज्ञान या डैश कहते हैं किए कहते दर्शन हूँ ज्ञान विज्ञान या फिक्टे यार आंसर है फिक्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आक्सियस शब्दर अर्थ कौन। आक्सियस शब्दर अर्थ जो मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तवता हूँ आत्मा और मनर समारोह डैश दर्शन का नियम आदर्शवाद। वास्तवता हूँ आत्मा और मनर समारोह आ हूँ आदर्शवाद दर्शन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश दर्शन क्रीड़ा पद्धति पर गुरुत्व दिए। डैश दर्शन क्रीड़ा पद्धति पर गुरुत्व दिए कौन। प्रकृतिवाद हूँ क्रीड़ा पद्धति पर गुरुत्व देते कि प्रकृतिवाद। वेदांत दर्शन प्रतिष्ठाता होती देश। वेदांत दर्शन प्रतिष्ठाता होती महर्षि बादरायण। महर्षि बादरायण होती वेदांत दर्शन प्रतिष्ठाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो प्लाटो दार्शनिक मानक डैश श्रेणी नामित होते शासक व रक्षक। प्लाटो दार्शनिक मानक शासक व रक्षक श्रेणी नामित होते। आपण मैंने इंग्लीश ये पढ़ुना ये यहाँ पढ़ले इंग्लीश पढ़ले बहुत वीडियो लंग हो तेणु से खाली आम ओडिया डिस्कसन करवा आप इंग्लीश यार आंसर इंग्लीश लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो शिक्षा एक त्रिपाक्षिक प्रक्रिया या डैश डैश कहते शिक्षा एक त्रिपाक्षिक प्रक्रिया किए कहते जंडी कहते आउ शिक्षा एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया या किए कहते कमेंट बक्स में कहे। शिक्षा एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया या किए कहते कमेंट बक्स में कहे। यही दुई भितर गोटे एमसीक्यू रे सुनिश्चित आसो तेणु आपण मैंने भलसे देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो शिक्षार व्यापक अर्थ कौन। ये 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन पर डिस्कसन करवा। तार आंसर हो शिक्षार व्यापक अर्थ हो जीवनव्यापी प्रक्रिया। व्यक्ति निज जन्मरू मृत्यु पर्यंत निज परिवेश समाज तथा विभिन्न परिस्थिति जहाँ कि शिखे और अभिज्ञता हासिल करे ताहा व्यापक अर्थ में शिक्षा अटे। यह केवल विद्यालय चारिकांत मध्य सीमित नहीं। देख शिक्षा हूँ कौन जीवनव्यापी प्रक्रिया। मनुष्य निजर जन्म ठार मृत्यु पर्यंत जो सब शिक्षा अर्जन करते ताको जीवनव्यापी प्रक्रिया कहे। माने मनुष्य जन्म मृत्यु पर्यंत जो सब शिक्षा अर्जन करे आउरा कहीं विद्यालय चारिकांत मध्य से शिक्षा सीमित हो न था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो शिक्षार 5टी स्तंभ कौन। यूनेस्को यार आंसर हो यूनेस्को अनुଯାयी शिक्षार 5टी स्तंभ है जाना शिक्षा करिया शिक्षा हेबाई शिक्षा कौन। जाना शिक्षा करिया शिक्षा हेबाई शिक्षा एकाठी बंचा शिक्षा और निजक और समाज को बदलने शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन शास्त्र कहीं जटिल। दर्शन शास्त्र कहीं जटिल आंसर हो दर्शन शास्त्र जटिल अटे कारण यह जीवन अस्तित्व ज्ञान मूल्यबोध और सत्यर गभीर तथा मौलिक प्रश्न गुड़िकर विश्लेषण करते कौन कहते अस्तित्व ज्ञान मूल्यबोध और सत्यर गभीर को पूरा मौलिक प्रश्न गुड़िकर विश्लेषण करते। यह केवल ऊपर ठाउरिया तथा यह केवल ऊपर ठाउरिया तथ्य पर निर्भर न करी देखा नहीं जाए तथ्य निर्भर न करी युक्त समालोचनात्मक चिंताधारा और गभीर अनुसंधान युक्त समालोचना चिंताधारा और गभीर अनुसंधान उपर आधारित कौनटा दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आदर्शवाद जेकोसी 2टी नियम देख यार आंसर हो आदर्शवाद 2टी नियम है। आदर्शवाद 2टी नियम है वास्तवता हूँ आध्यात्मिक व मानसिक भौतिक जगत अपेक्षा आत्मा मन अधिक गुरुत्वपूर्ण। माने वास्तवता हूँ आध्यात्मिक मानसिक भौतिक जगत और आत्मा अधिक गुरुत्वपूर्ण। तापर हो सत्य शिव और सुंदर यही 3टी शाश्वत मूल्यबोध उपलब्धि करने जीवन परम लक्ष्य कौन। सत्य शिव और सुंदर यही 3टी शाश्वत मूल्यबोध उपलब्धि करने जीवन परम लक्ष्य अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो प्रकृतिवाद इंद्रियानुभूति तालीम पर कहीं गुरुत्व दिया। प्रकृतिवाद इंद्रियानुभूति तालीम पर कहीं गुरुत्व दिया यार आंसर हो प्रकृतिवाद विश्वास करे जे आमर इंद्रिय गुड़िक हूँ ज्ञानर प्रकृत द्वार। प्रकृतिवाद कौन विश्वास करे आमर इंद्रिय गुड़िक हूँ ज्ञानर प्रकृत द्वार। पिला माने वास्तव परिवेश रे निज इंद्रिय माध्यम पिला माने वास्तव परिवेश रे निजर इंद्रिय माध्यम प्रत्यक्ष अभिज्ञता हासिल कले से सठिक स्थायी ज्ञान लाभ करेंगे बोली गुरुत्व दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सांख्य दर्शन
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଣ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଗୁଣ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ଅନୁମାନ କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତମୂଳକ ବା ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଶବ୍ଦ ଆପଭୁକ୍ତ ପୂର୍ବାଧିକ। କ'ଣ হবে 3ଟା ଅନୁମାନ, ଚିନ୍ତା ଆଉ ଶବ୍ଦ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଯେକୌଣସି 2ଟି ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର 2ଟି ମତବାଦ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସତ୍ୟ କି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ହେଉଛି ମାୟା ବା ଅସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ହେଉଛି ମାୟା। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଅଟନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ'ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଯିବ ଜୈନବାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଜୈନବାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜୈନବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ ଓ ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର। ଏହା ତ୍ରିରତ୍ନ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର। ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଇଯିବ ଅହିଂସା ପାଳନ ସହିତ ଆତ୍ମସଂଯମ ରକ୍ଷା କରି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି। ଅହିଂସା ପାଳନ ସହିତ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ବା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୋକ୍ଷ ବା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ କାହିଁକି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସମର୍ଥକ କୁହାଯାଏ? ପ୍ଲାଟୋ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମାନ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସାମିଲ କରିବାର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତ ବାଢ଼ି ଦେବାର ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସମର୍ଥକ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପ୍ଲାଟୋ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ତା ଓ ଅତି ମାନସ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ନୋଟ୍ର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ ଯାଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ।